Girls go. Tararararara. Tenderet. Yun guys. So, ay yung bye-bye guys. Oh. I love you. Mama Mary. Takas. Parang, parang, may, parang nakakatakot pumunta na doon. Oh. Gilid doon. Ayun, pero palapit na palapit. Nakakatakot na. Sama ni Gaday. Nalululala ako, gagi. Nakatingin ako dito eh. Kalula kaya. Eh guys, kayo mga kasama ko dito. Welcome to my vlog. Welcome to Manila to. Bye bye guys. Manila to bye-bye. Punta lang kami dito guys kasi wala kaming bowling kami dun sa Manila guys. Ano to? Original fakes? Ba lang yan. Fakes? Lang lang. What's your step? Ay. Ay. Wow. Yay, sushis. Grabe dito. Magsumbong siyo. Islaw. Saan? Katrislas. Katrislas. Pasko yan. Oh, Yung isa sapatos. Lance. Basahin nyo ah. Tara. Pag-inay diya. Kasi pag kamali kayo, gulong kayo doon. Zipline? Lagi nga ako. Nagwahama ko. Ses! Kita yung ano eh, yung 4 na isla. 4 islas. Ayun oh. Ay, mami oh. Gabi kasi kami pumunta dito kaya di ko alam. Ayun oh. Gabi kami pumunta kaya maganda dahil may ilaw.